बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, इंडिया की तरफ से एक खबर जारी की गई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया है। फॉल्स मालूमात फराहम कर रहे थे और लोगों में तशवीश का बाइस बन रहा था उनकी मालूमात। अब सिनेरियो ये है कि इससे कबल तकरीबन 15 दिन कबल 20 और यूट्यूब के अकाउंट्स को बंद किया गया इंडिया की तरफ से, और इसके बारे में कहा गया कि वो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे। अब सिनेरियो ये है कि इस जमन में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी जो गलती है वो कह लें कि आप इदारों की है, खास तौर पे आईटी से रिलेटेड इदारों की। कहानी किस तरफ जा रही है आपको अपने इस वीलॉग में तफसील से बताएंगे, और इस वक्त आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। उससे कबल इंतबास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके लिए भी मालूमात का जरिया बड़ा हो सके और आपको मालूम हो कि आखिर क्या कहानी है, किस हवाले से जो है वो अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि जो ये YouTube अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगती है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है, वो ये कहते हैं, YouTube की कंटेंट पॉलिसी ये कहती है कि फॉल्स स्प्रेडिंग न्यूज के ऊपर एक्ट है और उसके ऊपर से हम बंद करते हैं YouTube चैनल्स को, या सस्पेंड करते हैं, या किसी भी टेरिटरी के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उस टेरिटरी में लॉकडाउन कर दिया जाता है उस चैनल को। पाकिस्तान के मुतादिद चैनल के ऊपर पाबंदी लगा चुका है, माजी में भी लगी है और अभी भी लगने का खदशा है। अगर आप YouTube, फेसबुक, ट्विटर और इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जिनके रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो इंडिया में एस्टेब्लिश हैं, वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आपके कंटेंट को ब्लॉक करते हैं। इनफैक्ट फेसबुक के ऊपर आप कश्मीरी मुजाहिदीन के हवाले से कोई भी चीज शेयर करेंगे तो आपके ऊपर पाबंदी आयद हो सकती है, आपको वो स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसका जो पहला नोटिफिकेशन है वो 30 दिन तक की वार्निंग है। उससे कबल जो इंडिविजुअल प्रोफाइल पेजेस है, जैसे आपका अपना जाती पेज होगा या आपका अपना प्रोफाइल है, तो उसमें 30 दिन की पाबंदी है, फिर 60 दिन की, और फिर 1 साल तक की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है आपको, अनटिल अनलेस के लोग आपको खुद सर्च करके आपकी चीजें देखें। पहली चीज तो ये, और अगर उनको लगता है कि ये इंडिविजुअल प्रोफाइल गलत काम कर रही है तो वो डायरेक्टली सस्पेंड भी कर देते हैं आपका अकाउंट। मुतादिद अकाउंट सस्पेंड हो जाए। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पिछले 6 माह में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल प्रोफाइल्स को बैन कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस जमन में पाकिस्तानी इदारे क्या कर सकते हैं और असल इसका मुद्दा क्या है, जो आपको बताया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो पूरा ये एंगेज करता है, मैनेज करता है, वो इंडिया में रीजनल। अब उसके हवाले से उनकी पॉलिसीज तो वाज़ेह हैं। अगर आप माजी में देखें तो जितनी फॉल्स रिपोर्टिंग इंडिया के जो वेरीफाइड मीडिया पोर्टल्स हैं, खास तौर पे अगर आप कहें कि जितने भी न्यूज पोर्टल्स उनके आ रहे हैं वो फॉल्स रिपोर्टिंग करते आए हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो अभिनंदन का केस देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। एक ऐसी जगह की तस्वीर दी गई और जिसको बताया गया कि वो गढ़ था और दहशतगर्द यहाँ पे पनपते हैं, और यहाँ से जो है उनके उस हाइड आउट को जो है वो इंडिया के वॉरहेड प्लेन्स ने निशाना बनाया, जबकि वो जंगल नुमा फॉरेस्ट एरिया था जिसमें सिर्फ दरख्तों को निशाना बनाया गया, जिसकी खुद पाकिस्तान ने बाकायदा पिक्चर रिलीज की। और अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद उन्होंने उसकी फॉल्स रिपोर्टिंग की, जिसके ऊपर उनका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम उस वक्त एक्टिव नहीं हुआ। इसी तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड की गई, इनफैक्ट उनके करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में बाकायदा बैठ के जिस तरीके की जबान पाकिस्तान के और पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ और खास तौर पे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की गई, उसके ऊपर तो उनका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं हुआ। और पाकिस्तान की तरफ से मुतादिद बार इस बात का इजहार किया गया कि हम इन नेटवर्क से बात करेंगे। एक जानिब जो है वो बहुत से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उनको पैसा आता है, और फेसबुक हो या जितने भी नेटवर्क्स हैं जहां से मोनेटाइजेशन है, मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुश्किल मरहला ये है कि यहाँ का कंटेंट क्रिएटर, उसको यहाँ की फेसबुक की खास तौर पे मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है, और वो ऑफिस भी इंडिया में है। इसके हवाले से मुतादिद बार हमें ऐसा लगा कि इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं जिससे फेसबुक का एक रीजनल ऑफिस यहाँ पे
اسٹیبلش ہوگا آپ اسلام آباد میں اسٹیبلش کریں تاکہ کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم پہ ہماری حکومت کا بھی کنٹرول آ سکے. سابقہ حکومتوں کی طرف سے کوئی اس بارے میں دھیان نہیں دیا گیا، مگر اس وقت کی جو حالیہ حکومت ہے اس کی یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اس وقت پاکستان کی یوتھ کو آپ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، ان ٹرمز آف ریونیو کے حوالے سے، ان ٹرمز آف بزنس کے حوالے سے، کہ آپ اپنی پوری ایک کمیونٹی کو جو ہے وہ بلٹ اپ کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے ان سوشل نیٹ ورکس کو یہاں پہ اسٹیبلش کر دیا. ان کو باقاعدہ طور پر آپ یہ ریسٹرکشن لگائیں کہ ان کا ایک آفس پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا ٹریفک کا چنک پاکستان سے جاتا ہے ان کے پاس. پاکستان کا کانٹینٹ کریٹر جتنے ڈرامے ہیں، جتنا انڈیویجول کانٹینٹ کریٹر ہے، وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہو پاتا فیس بک اور ان سب کی مونیٹائزیشن کے لیے. اور یوٹیوب کے اوپر بھی جو سی پی ایم ریٹ پاکستان کو ملتا ہے وہ بہت کم ہے. اگر کمپیئر کریں انڈیا سے، انڈیا کا ایک چھوٹا انڈیویجول کریٹر اتنا پیسہ کما رہا ہوتا ہے جتنا یہاں کا ایک بڑا مین اسٹریم کا چینل اپنے ڈراموں کو مونیٹائز کر کے کما رہا ہو. حالانکہ ویوز وائز بھی بڑا فرق آتا ہے. ڈیفینیٹلی انڈیا کی آبادی زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو فیکٹس اینڈ فگرز کہتے ہیں انڈیا کی بڑی آبادی ہے، 5 گنا زیادہ ہم سے زیادہ آبادی ہے، اور اس آبادی کا ویو کے اوپر بھی افیکٹ آتا ہے. مگر ہمارا کانٹینٹ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو آپٹیمائز کریں ان ٹرمز آف اینی ٹیکنیکلٹیز، وہ ہمارا ریونیو اور انگیجمنٹ ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، وہ ہمارا زیادہ ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان کا سی پی ایم بہت ہی لو لیول رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو کریٹر ہے وہ باہر کے ایڈمن کو اپنے پیجز پہ ایڈ کرنے کے لیے اہل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم باہر سے اس کو مونیٹائز کریں اور چینل کا کانٹینٹ جو ہے وہ باہر سے ہی پبلش کریں، کیونکہ ماضی میں پچھلے 3 ماہ میں متعدد ایسے پیجز بند ہو گئے ہیں جنہوں نے باہر کا ایڈمن بنایا اور اپنے پیج کا کانٹینٹ یہاں سے اپلوڈ کرنے لگی. تو اب اس کا سیدھا سادہ حل یہ ہے کہ آپ جو کانٹینٹ اپلوڈ کریں وہ کسی باہر اپنے عزیز کو، جن کو ایڈمن بنایا ہے، جن کو پیمنٹ کی ڈیٹیلز دی ہیں، ان کو آپ وہاں پہ کانٹینٹ بھیجیں، وہ اپلوڈ کریں گے اور پھر کام ہوگا. تو یہ ایک لانگ اور لیندی پروسیس ہے. اس کے آسان سا جو حل یہ ہے کہ ان کے جب تک آفیسز یہاں نہیں آئے، مونیٹائزیشن کے حوالے سے حکومتی سطح کے اوپر کوئی بات چیت نہ کی جائے، اس وقت تک یہ ایلیجیبل نہیں ہے. بھارت کی طرف سے یہ ہے کہ بھارت کے پاس جو ہے وہ سی ایم ایس ہے، وہ اپنا رول امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو وہ پورے پاکستان کے جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں، جو ٹریفک ہے ان ٹرمز آف اینی چینل، یوٹیوب چینل، فیس بک چینل، ٹویٹر چینل، اس کو وہ بلاک کر سکتا ہے اپنی ٹیریٹری میں، کیونکہ انہوں نے لاز ایسے امپلیمنٹ کیے ہیں. اگر وہ لا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ فیس بک کو بین کر دیا جائے، فیس بک سے بات کی جائے، مشاورت کی جائے، اور اس کے حوالے سے بہت سے حل نکل سکتے ہیں. صرف اور صرف کانٹینٹ کرنے کی، مطلب کانٹیکٹ کرنے کی دیر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس وقت ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور بڑے بڑے یوٹیوبرز اس سپورٹ میں آتے ہیں یا نہیں. امید کرتا ہوں آپ کو چھوٹی سی معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کے لیے سپورٹ کرے گی، اور حکومتی اراکین اگر اس کو سن رہے ہیں تو ضرور اس کے اوپر اقدامات کریں گے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.